ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଓହୋ, ଯଦି ବି ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇଦେବ ବୁଟ ତଲା। କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ତିଏ ତଲେଇ ଠେଲି ଆଏ ହେଇ ହେଇ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଜାନକୀ ଜାନକୀ ବୁଝିଲ ଜାନକୀ, ଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜମାନାରେ କାମ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବୁଝିଲ। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲା, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ କଣ କହିଲ? ଚିନ୍ତା କରିବିନି? ଆଜିକି ବା ମାସେ ହେଲାଣି ଚାଉଳ ମିଳିନି, ଆହୁରି 10 ଦିନ ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବା? କହିଲେ କଣ ନା ଚିନ୍ତା କରନି। ଇତିହାସରେ ସିନା ନାଁ ଲେଖା ହେଲା, ହେଲେ କଣ ହବ? ଆଗ ପଛ ନ କରି ଚିନ୍ତା ଶହୀଦ ହେଲେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା। ବୁଝିଲ? କହିଲେ କଣ ନା ଚିନ୍ତା କରନି। ଓରେ ବାବାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି, କିଏ କଣ ଇତିହାସ ଉଲଟେଇଲାଣି। ହଉ 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 ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ଚିନ୍ତା, ଏବେ କରୁଛି 10 କିଲୋ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲା ହେଲା ତ? ହଉ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ରୁହ ମ, ଶୁଣ, ଆଳୁ କିଲେ ଡାଲି ଆଡ଼ିସେ ବି ନେଇ ଆସିବ। ଏ ଶଳା, କହିଲା ବେଳକୁ ତ କହିଦେଲି, ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଏ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ପରା ତୁମ ଦାନ, କିଛି ଦେଇନାହୁଁ ବୋଲି କରିବି କି ଅଭିମାନ। हे प्रभु देखा दियो, 10 किलो चावल दियो। हे प्रभु देखा दियो। सलाम अलैकुम करीम भाई। मालिकुम सलाम। अरे कैसे है कृपा? कौन कहबी करीम भाई, जाहु तो तुम कुकुड़ा पालिकी जाओ गोटे होटेल मोटेल ना कर पकेल। मु तो कुकुर पालिकी जीवनटा पूरा कुकुर हो गलानी। ए वर्तमान जो ऑनलाइन जुग हेलानी भाई, काम खंडे भी मिलू नहीं बुझिल। तू साला से बाला जिनस को काहे की रखी छुबे? हैं काहे की रखी छु? आउ कौन अच्छी ये ताकू परा मु गोटे माई कुकुर सहित खेद देजी जाइची आउ। भल करिछि साला। हाउ कान दबा कह, चिकन भात ना माछ भात? मोर माछ भात दरकार नहीं, 10 किलो चावल दरकार थी। क्या कहिस? 10 किलो चावल? हाँ हाँ हाँ, हम देश। तुम एक तो हमारा काम करिस, हम देश। हो काम कौन कह, देखिया न कले उपाय नहीं आउ। ओ मिथुन दा। हाँ दादा बोलून। थोड़ा कुल्हाड़ी लेके आसिस, ओ कृपा को देस। की बोलम दादा, कुलाड़ी लिए जासी। अरे करीम भाई, अरे कुराड़ी कौन करी? अरे तुम कहिस ना काम नहीं मिलिस, अतः तुम लकड़ी 1 क्विंटल लाइस, अतः हम तुमको 10 किलो चावल देस। ए सोला सांग ना शत्रु बे, सोला नई पड़ी थी जेतिकी बेले विधाटे मारिलु सेतिकी बेले। हौ जहा मो भाग्य। लिए ला कृपा, अतः जल्दी जाइस, थोड़ा शीघ्र आसिस, लकड़ी खत्म होइस ना। हौ मु आसची, सांगे सांगे आसची। हौ मते जहा लागुची ए मो कुकुर बोधे ता कुकुड़ा खाइथिबा राग सुझौची। हौ मो कुकुर करिथिबा कर्मर फल मु भोगिली। आउ एइठी टिके विश्राम नहीं जीवी। ना 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 रे ना, जदि घर को जीवी मो स्त्री मो विश्राम छड़े देव। ओहो जा हौ, एते खोजा खोजी कला परे गोटे सुखिला गछ मिलिला। कृपा आउ डेरी न करी धर्मार गांजिया पूरा। हाँ हाँ गला।
ହେଲେ ମୋ ବାପ କିଏ ଲୋ? ଅସୁର ରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣ କିଏ? ଆରେ ବାବାରେ, ତମେ ତ ବହୁତ ଗଜବ ଲୋକ। ମୁଁ କାଶୁଛି ଅଥଚ ମତେ ପାଣି ନ ପଚାରି ଆହୁରି ପଚାରୁଛ ମୁଁ କିଏ? ଏ ବାଛା, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଲି କି ଆଉ? ମତେ କିଛି କରିବନି ତ? ଏ ବାଳ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଅସୁରଟା ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ। ଏ କୃପା, ଇଏ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେବ, ଛାଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ଠୁପା। ଖାଇଦବ କଦଳୀ ଭଳିଆ, ଫିଙ୍ଗିଦବ ଚୁପା। ମୁଁ ମଲ୍ଲିରେ ଆଜି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।